जामबाद बेनियाडीह में सीएमएस ने ईसीएल से सेवानिवृत्त हुए सोमनाथ सिन्हा और दिलीप दास मानिकपुरी को भावभीनी विदाई दी। संगठन के नेताओं और श्रमिकों ने फूलमाला व स्मृति चिन्ह देकर उनके समर्पित सेवा काल को सम्मानित किया। नेताओं ने कहा कि दोनों की ईमानदारी और मेहनत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में सीएमएस महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती, कार्यकारी अध्यक्ष जीएस ओझा, सीपीआई जिला सचिव तापस सिन्हा और एआईवाईएफ के राज्य सभापति राजू राम सहित कई लोग उपस्थित थे। दो लोग बात किए, बोला हाँ ठीक ही बात बोल रहा है। इसके पढ़ने भी बोला, उसी का भी नेता राजेंद्र प्रसाद शर्मा भी था और बजरंग मासी, उन लोग भी बोला कि नहीं, जब इकट्ठा होकर लड़ना है तब सबको मिलकर कोई डिसीजन अगर इंडिविजुअल यूनियन लेगा तो सबसे बात करके लीजिए, हम लोग भी साथ में रहेंगे। तो इसीलिए কর্মসূচি ছিল আমার এখানকার যে সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারি ফেডারেশনের মেম্বার কমরেড দিলীপ দাস মানিকপুরি 1 জুলাই তার কার্য থেকে অবসর নিয়েছে। তাকে আমরা সম্মান জানালাম কলেজের মধ্যসভা একুশির তরফে। দিলীপ দাস মানিকপুরি আমাদের খুব অ্যাক্টিভ কর্মী, সক্রিয় কর্মী। এরকম লোককে আমরা বিদায় সম্বর্ধনা দিতে চাই না, সম্মানের মাধ্যমে সম্মান জানাতে চাই। সেই কারণেই আজকে ওদের সম্মান সভার জন্য আজকে আমরা জামবাদ কলেজ ব্রাঞ্চের তরফ থেকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল। সেই জন্য এখানে আমরা সোমনাথ সিনহা আমার খুব অ্যাক্টিভ কর্মী, কিন্তু সোমনাথ সিনহা থেকে ব্যক্তিগত কাজে বেঙ্গালুরুতে আছে, এখন ও আসতে পারেনি। পরে ও এলেও ওর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে আবার ওকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আজ ওর আসার কথা ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে ওকে বেঙ্গালুরু যেতে হয়েছে, যার জন্য উপস্থিত থাকতে পারে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।